बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर ब्लॉक के अंतर्गत कोतुलपुर विधानसभा क्षेत्र के देशेरा कोयलपाड़ा अंचल स्थित जमुना ग्राम में इस वक्त तनाव का माहौल है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि केंद्रीय बलों के जवानों ने बिना किसी उकसावे के साधारण नागरिकों और राहगीरों के साथ मारपीट की है। आरोप है कि जवानों ने गांव में खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया और उनमें जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद पूरे जमुना ग्राम और आसपास के इलाकों में दहशत और गुस्से का माहौल है। पीड़ित ग्रामीणों ने इस मामले में न्याय और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल इस घटना की आधिकारिक पुष्टि या सुरक्षा बलों की ओर से कोई बयान आना बाकी है एवं स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है कि आखिर किस वजह से स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई। দেশরা কলপাড়ার যে যমুনা যে বুথ আছে, এই যমুনা বুথের রোড সাইডে দিয়ে আমাদের মানুষের বাড়ি এবং ভোট কেন্দ্র থেকে 800 মিটার দূরে বাড়ি। আপনারা দেখে নিতে পারেন। সিআরপিএফ এসে সরাসরি 800 মিটার দূরে আমাদের ভোট কেন্দ্রের দূরে আমাদের ক্যাম্প, সেই ক্যাম্পে এসে হামলা আমাদের কর্মীদের উপর, তার পাশে বাড়িতে ঢুকে মা বোনদের উপর গায়ে হাত দেওয়া এবং বাড়ির যত মোটরসাইকেল ছিল আপনারা দেখলেন, বাড়িতে যত মোটরসাইকেল ছিল মোটরসাইকেলকে ভাঙচুর করা, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা, প্রেগন্যান্ট বোনের উপর তার গায়ে হাত দেওয়া, এই ধরনের নির্বাচন কমিশনের অমানতের মতো কাজ করছে। খবর পেয়ে কি আপনি ঘটনাস্থলে এলেন? একদম সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর পেয়ে আমি এসেছি। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, এখানকার মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ। যদি অশান্ত তৈরি করে একমাত্র সিআরপিএফ এখানকার এলাকাটাকে অশান্ত করে। দেখা গেল যে মোটরসাইকেল এবং মহিলাদেরকে মারধর করেছে। এছাড়া ইসমাইল চকে তো একটা প্রতিবন্ধীকে বিএসএফ মেরেছে, সিআরপিএফ রা মার। দেখা গেল যে বাড়ির মহিলারা অভিযোগ করছে তাদেরকে নাকি মারধর করেছে এবং মোটরসাইকেল সব ভেঙেছে। এই বিষয়ে কি আপনি নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন? নির্বাচন কমিশনকে 100% জানাবো। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।